بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرو کہ آج تو حکومت اپنے ہاتھ میں 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے میں فاتحانہ داخلہ ہوتا ہے، مکے کے کافر سہمے ہوئے، آج بدلہ لیا جائے گا۔ آج تو محمد مدینے سے مکے آئے ہیں اور آج تو صحابہ نے مکے پر قبضہ کر لیا ہے، محمد رسول اللہ آج حاکم ہے، آج پتہ نہیں کیا ہوگا، آج تو ہماری پرانی زندگی کا حساب لیا جائے گا، ہم نے جن کو مارا آج ہمیں بھی مارا جائے گا، آج ہمارے قتل کا حساب، مال و دولت چھیننے کا حساب بھی ہم سے لیا جائے گا۔ لیکن آپ نے مکے کے ان کافروں کو دیکھا، آج بھی دل جیتنے کا ٹائم تھا، آپ نے بہت ہی معمولی سے جملے کہے اور لوگوں کے دل جیت لیے۔ آپ نے اسی موقع پر اعلان کر دیا، لوگوں اگر تم ڈرتے ہو کہ آج میں لوگوں سے حساب لوں گا، آج میں قتل و قتال کروں گا، جنگ کروں گا، لڑوں گا، لوگوں سے انتقام لوں گا، تو غلط بات ہے۔ یہ آپ مت سوچو، حضرت سعد تو یہاں تک کہنے لگے، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو کچا چبا جانے کا دن ہے۔ جن لوگوں نے ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائیوں کو مارا، ہمارے ساتھیوں کو مار کے مدینہ بھیجا، آج ہم ان کی بوٹی بوٹی کریں گے۔ آج تو ہم مکے پر قابض ہیں، آج تو مکہ کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے، آج ہم بھی بدلہ لیں گے، آج ہم بھی ایک کافروں تمہیں چن چن کر ماریں گے۔ لیکن حضرت صاحب جہاں یہ اعلان کر رہے تھے، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بدلہ لینے کا دن ہے، گوشت کا بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، قیمہ قیمہ کر دینے کا دن ہے، وہی اللہ کے نبی اعلان کر رہے تھے، نہیں لوگوں ساتھ کی باتوں میں مت آنا، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن بوٹی بوٹی کر دینے کا نہیں، آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو نظر انداز کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو نظر انداز کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ پھر زبان رسالت سے اعلان نکلتا ہے، لا تثریب علیکم الیوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اذهبوا انتم طلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ایک حاکم وقت ہے، حکومت ہاتھ میں ہے، مکہ کی باغ ڈور پوری طرح آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جانثار صحابہ آپ کے ایک اشارے پر لوگوں کا قتل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن حاکم وقت اعلان کر رہا ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس کو کہتے ہیں حاکم وقت، جو لوگوں سے بدلے کی بھاونا سے سیاست نہیں کرتا ہے۔ آپ نے سب کو معاف کر دیا، ایک انداز سے، ایک طرف سے سب کو معاف کر دیا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کھڑے ہیں ابو سفیان، آپ نے کہا جاؤ، ہندا بھی آئی، آپ نے کہا تم کون؟ کہا ہندا، چچا کی لاش یاد آ گئی ہے، میرے چچا کا پیٹ پھاڑنے والی، کلیجہ نکالنے والی، کلیجے کی بوٹیوں کو چبانے والی اور اس کو تھوکنے والی ہندا کہاں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، چچا کی لاش سامنے آ گئی، فرمایا جا ہندا، تجھے بھی معاف کر رہا ہوں، لیکن ایک گزارش بھی کر رہا ہوں، محمد بھی انسان ہے، میرے پاس بھی دل ہے، میرے پاس بھی ڈھانکنے والا دل ہے، میری گزارش یہ ہے کہ میرے سامنے مت آنا آج کے بعد، اس لیے کہ جب تو میرے سامنے آتی ہے تو مجھے چچا کی لاش یاد آ جاتی ہے۔ اتنے بہادر پیغمبر، لیکن دل آپ کے پاس بھی تھا، اپنے چچا کا درد آپ کو بھی تھا، ان کی لاش کو آپ دیکھ نہیں پا رہے تھے، مسلح کر دیا تھا، ناک اور کان کاٹ دیا گیا تھا، اس کا ہار بنا کر ہندا نے اپنے گلے میں ڈالا تھا، کلیجہ پیڑ پھاڑ دیا تھا، کلیجہ نکال کر کلیجے کو چبایا تھا، کھانا چاہتی تھی لیکن ہمت نہ کر سکی، تھوک دیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کٹی اور مسلح کی ہوئی لاش کو دیکھ کر آپ نے ہندا کی شکل دیکھی اور اس لاش کو یاد کیا، تو کہا ہندا میں نے معاف تو کر دیا تجھے، لیکن ایک گزارش ہے، ایک ریکویسٹ ہے، میرے سامنے مت آنا، کیونکہ جب تو میرے سامنے آتی ہے تو مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ حاکم وقت اپنے چچا کی قاتلہ کو معاف کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے مت آنا، مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس حاکم وقت کو کیا کہو گے؟
नई सरकार आई, अच्छे काम हो रहे हैं, 2 महीने हैं, नई दुल्हन जब आती है तो ससुराल में बहुत अच्छी तरह रहती है, नए कपड़े साबुन सब अच्छी तरह, सास बहू सबका, सास ससुर सबका ख्याल रखती है। वो तो 5-6 महीने के बाद पता चलता है कि दुल्हन सही है या गिरगिट की तरह रंग, तो 6-7 महीने के बाद पता चलता है कि कब बदलेगी। तो मेरे भाइयों, आते ही हमला हुआ सबसे पहले, बूचड़ खाने बंद। क्या है? अवैध है। बहुत अच्छा काम किया, मैं तारीफ करता हूं इस काम की, चलो अच्छा काम किया। लेकिन सवाल यह है कि लाइसेंस मिलना चाहिए। चलिए, अवैध चीज सिर्फ एक ही आपको दिखी इस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर? कितने अवैध शराब के खाने खुले हुए हैं, इस पर नजर नहीं पड़ी है। कितने अवैध चकले खाने चल रहे हैं जहां सिर्फ डांस की परमिशन मिली हुई है, लेकिन डांस की आड़ में जिस्म फरोशी हो रही है, लेकिन वो बंद नहीं हो रहे हैं। कितने अवैध सट्टे खाने खुले हुए हैं, बाकायदा एक का 80 रुपया मिल रहा है। आईपीएल मैच और ये सब मैचों में सट्टा जम के चल रहा है और अवैध सट्टे खाने खुले हुए हैं। कोलकाता जीतेगी, नहीं पंजाब जीतेगी तो इतना मेरा उतना मेरा, एक का 80 मिल रहा है। एक मेरा, अगर हार गए तो 80 दूंगा, जीत गए तो तू 1 देना, 1 का 80। और बाकायदा मेरे भाइयों, ये नाक के तले हो रहा है सरकार के, लेकिन ये अवैध चीजें उनको नहीं दिखाई दे रही हैं। अल्लाह रहम फरमाए। और मैं दुआ भी करता हूं कि अल्लाह इस नई हुकूमत को सबका साथ सबका विकास, ये मुद्दा जो मोदी जी का था, ये लेकर चलने की तौफीक दे, प्रेरणा दे। हम मुसलमानों को भय है, डर है, खुलकर कहता हूं है। इस डर को हटाने की कोशिश करे गवर्नमेंट, हमारे दिलों को जीतने की कोशिश करे। हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को दहशत गर्दी की नजर से न देखा जाए। हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान का चश्मा लगाकर पाकिस्तान की नजर से नहीं देखा जाए। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हमारा देश हिंदुस्तान है, हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, हम इसी मिट्टी में दफन होंगे। हमको पाकिस्तान के नजर से मत देखो, हर दाढ़ी वाला आतंकवादी इस नजरिए से मत देखो। हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। हम यहीं से पैदा हुए हैं, यहीं पर मरेंगे, यहीं पर हम जन्म होंगे और इस मिट्टी से इतना प्यार है कि हम यही की मिट्टी में ऐसा मिलेंगे कि मरने के बाद भी हम इस मिट्टी को छोड़ने का नामो निशान नहीं लेंगे, मिलकर इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। हमारी देशभक्ति पर शक मत करो, हम देशद्रोही नहीं हैं, हम देशद्रोही नहीं हैं। चश्मा लगाकर देखो, याकूब मेमन इसलिए गुनहगार था, फांसी के तख्ते पर लटकाया गया था क्योंकि आतंकवादी जिन्होंने संसद भवन पर हमला किया था वो उसकी गाड़ी पर बैठकर आए थे और संसद भवन पर हमला हुआ था। गाड़ी उसकी थी, नेम प्लेट उसकी थी, सब कुछ साबित हो गया, तख्तेदार पर लटकाया गया। मेरे भाइयों, मालेगांव बम धमाके में जिस गाड़ी में असलहा था, जिस गाड़ी के अंदर असलहा का सामान भरा हुआ था और जो पकड़ी गई मौके वारदात पर, वो साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। अगर एक तरफ याकूब मेमन के नाम पर गाड़ी है, अगर इस गाड़ी का होना ही उसको मुजरिम बना सकता और तख्तेदार पर लटका सकता है, तो यही केस तो दूसरी जगह भी मौजूद था, फिर उसको हमारी हाई कोर्ट क्लीन चिट कैसे दे देती है? ऐसे सवालात एक नहीं, हजार हैं, हजार। हमारा दिल जीतने की कोशिश करो, हमारी बेवफाई बताओ कि कहां है। हमें ये बताओ कि हिंदुस्तान के अंदर कौन सी गद्दारी हमने की है। हमारा माजी पढ़कर देख लो, वीर अब्दुल हमीद की तारीख पढ़कर देख लो, अबुल कलाम आजाद की तारीख पढ़कर देख लो। जब जिन्ना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े, हिंदुस्तान के 2 टुकड़े जब हुए थे, यहां पंडित जवाहरलाल नेहरू और वहां जिन्ना, लेकिन उस वक्त अगर मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से कोई रोक रहा था तो उस वक्त एक ही शख्सियत थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद की, जो दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर कह रही थी, हाय मुसलमानों, मेरी दूररस निगाहें मना कर रही है कि तुम हिंदुस्तान छोड़कर जाओ, मत जाओ।
तुम्हारी हिस्टिकल्स बिल्डिंगें तुम्हें रोक रही हैं, तुम्हारी ये मस्जिदों के मीनारे तुम्हें रोक रहे हैं, तुम्हारा लाल किला तुम्हें रोक रहा है, तुम्हें दिल्ली की जामा मस्जिद रोक रही है। हमारी दूरअंदेशी कह रही है कि पाकिस्तान का वजूद तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम बढ़ जाओगे, टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, तुम्हारी ताकत कमजोर हो जाएगी। लेकिन जिन्नाह को वजीर आजम बनना था, इधर जवाहरलाल नेहरू को बनना था, दोनों ने अपनी अपनी मन की बात की और दोनों की मुरादें पूरी हुई और इधर हिंदुस्तान दो टुकड़ों में बट गया। उस वक्त भी वफादारी की थी और मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोकने वाला था तो अबुल कलाम आजाद था। मेरे प्यारे भाइयों, वीर अब्दुल हमीद की जिंदगी हमारे सामने है। पाकिस्तान के टैंकों को तोड़ने वाला, अपने आप पर खुद कस्बत धमाका करके 60 पाकिस्तान के टैंकों को उड़ा देने वाला अगर कोई है तो वो अबुल कलाम आजाद है। मेरे भाइयों, वो वीर अब्दुल हमीद है, लेकिन आज उसका नाम नहीं लिया जा रहा है, उसको इतिहास की किताबों से भी निकालने की कोशिश की जा रही है। कुछ दिनों के बाद इस देश के प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं अबुल कलाम, एपीजे अबुल कलाम को भी निकाल दिया जाएगा, जो इसको मिसाइल मैन के नाम से याद किया जाता है। हमारी कुर्बानियां बताओ कहां नहीं है, हमारी बेवफाई बताओ कि तुम्हें कहां नजर आई है, कहां नजर आई है। ये कह देना बहुत आसान है कि जो भी पकड़ा जाता है वो मुसलमान ही होता है। अगर आप इसको दूसरे नजरिए से अगर आप लेंगे तो दूसरे नजरिए से इस तरीके से भी आप ले सकते हैं कि 8 साल, 10 साल और 15 साल के बाद जब कोर्ट बरी करती है तो फिर बाइज्जत उसको बरी करती है, वो भी एक मुसलमान ही नजर आता है। मेरे भाइयों, इसको दूसरे नजरिए से भी आप देखने की कोशिश करो, दूसरे नजरिए से भी देखने की कोशिश करो, लेकिन जब तक उसको बाइज्जत बरी किया जाता है तब तक उसकी 15 साल और 20 साल की जिंदगी बेकार हो जाती है। अब वो किसी काम का नहीं रहता है, कौन वापस करेगा? हम बेवफा नहीं हैं, पाकिस्तान से ज्यादा तादाद में हैं, पाकिस्तान से ज्यादा महफूज हैं, पाकिस्तान से ज्यादा मुझे यहां खुलकर बोलने की आजादी है, पाकिस्तान से ज्यादा हमें नमाज और रोजा रखने में और अपनी मस्जिदों में इबादत करने में हमें सहूलत है। पाकिस्तान की मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाए तो डर लगता है कि कहीं बम धमाका ना हो जाए। कौन सी तालीम है ये? इस्लाम कहां कहता है कि ट्रेन की पटरियों को तोड़ दिया जाए और ट्रेन पे सफर करने वाले बेकसूर मुसाफिरों को जो है मारा जाए, ट्रेन उलट दी जाए, ट्रेन के डब्बे उल्टा दिए जाए। लेकिन हर मुसलमान को पाकिस्तान का चश्मा लगा के मत देखो। घोड़े को अगर चश्मा, हरे रंग का चश्मा लगा दो उसकी आंख में तो वो तो जर्जिस को भी खा जाएगा हरे रंग की घास समझकर। आप हर मुसलमान को अगर पाकिस्तान के चश्मे से देखेंगे तो आपको आतंकवादी नजर आएगा, लेकिन हर मुसलमान में एक वीर अब्दुल हमीद बनने की सलाहियत है। अगर इस नजर से देखेंगे तो आप इनकी कदर करेंगे, इनके जज्बातों की कदर करेंगे। मेरे भाइयों, हर इंसान बुरा नहीं होता।